Kanaafi Oromoon jabaadha. Namoonni miidiyaa kanarraa fagaatan garuu wanti Oromoo irratti deemaa jiru isin quuqu ammoo gara miidiyaa deebi'a. Waliin haa hojjennu. Mana teessanii qeeggaltanii dhimma Oromoo kana irraa cadhiftanii teettan taanaani guyyaa tokko Rabbiin dhukkubsataa kan qe'ee kan keetii gaafattee jedhee nama gaafatedhanii abbootiin amantii hunda isaaniitti himu. Kiristaanillee kanuma jedha, ka Islaamaallee kanuma jedha. Isi yoo amma diddanii mana galtan those activists of Oromos, hayyoonni Oromoo, activistoonni Oromoo, qoy isinumti guyyaa duutan akka tasaa yoo amma duutanii akkuma amantiin keessan jedhu sanaani hawaasa kan kee kan rakkatu, hawaasa kan kee ka cinqatu, hawaasa kan keetiif sagalee ta'uu baadde yeroo alagaan diin itti duulee ummata kana dachii irraa dhabamsiisuu barbaadu maaf cadhiste jedhee yoo Rabbiin si gaafate maal deebistu? Maal deebisna meenatti ma? Do you have any response? Deebii qabna isintuu jedha kan ani nama amantiiti miti beeka. Garuu sheekonnillee qeesonnillee paasteroonnillee isaan nabiyyoonni sila daansii malee waan biraan beekani ምስክርነት እንጂ የሚያውቁት ነገር የለም። ምንም ነገር እኔ አላየሁም። አንድም ነብይ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ይላል ብሎ የሚያስተምር ከዳንስና ከምስክርነት የውሸት ምስክርነት እንጂ አላየሁኝም። አንድም ቀን ነብይ የሚባሉት አንድም ቀን ፓስተሮች ያስተምራሉ፣ ዳያቆኖች ያስተምራሉ፣ ቄሶች ያስተምራሉ፣ ሼኮች ያስተምራሉ፣ ኡስታዞች ያስተምራሉ። ግን ነብይ አንድ ነብይ ነኝ የሚልን ሰው አንድም ነገር አላየሁም። ሌሎቹን ደግሞ ኢትዮጵያ የተወሰኑ ነቢያቶች አሉ ከዚህ ከኦሮሚያ አካባቢ በቃ ፌስቡክ ላይ ወጥቶ ወይም ደግሞ ሚዲያ ላይ ይወጡና ምንድናቸው በቃ የፖለቲካ ተከራካሪዎች ናቸው፣ ፖለቲከኞች ናቸው። አላየሁኝም እንደዚህ አይነት ነብይ ሃይማኖቱን ጥሎ ፖለቲካ ውስጥ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ ለኦሮሞ ኦሮሞንም ይደግፍ፣ አብይንም ይደግፍ፣ ፋኖንም ይደግፍ፣ ይቃወም አላየንም። ድሮ የለም፣ አልነበረም የለም። ዘመኑ ግን ያመጣው ነገር ልቅ የሆነ ነገር ያመጣው ነገር ምንጩ የማይታወቅ ገንዘብ ስለሚደርሳቸው ከህዝቡ ከዳው ህዝብ አታሎ ስለሚዘርፉ መንግስት ዝም ነው ያላቸው። አይ ቲንክ ሴንትራል አፍሪካ ጋና ኦር ኡጋንዳ ይመስለኛል ካሁን በኋላ ሃይማኖትን ለመምራት ነብይ አይደለም ቄስ ሃይማኖት ኢማም ለመሆን በሃይማኖት ወይም ደግሞ ቄስ ለመሆን ዲግሪ እንደሚያስፈልግ ሃይማኖት ዲግሪ እንደሚያስፈልግ እንትን ያወጡ ሀገሮች አሉ። ኢትዮጵያ ወደዛ ካለደች ኢትዮጵያ አሁን እየሰራች ያለችውን ነገር አቁማ የሃይማኖትን ዲግሪ ሳይኖር በሃይማኖት መማሩን ቢያንስ ዲፕሎማ መማሩ ሳይረጋገጥ የሃይማኖት ብስለት ሳይኖር ማንበብ አይደለም የሃይማኖት ብስለት ሳይኖር ምን እንደሚባል ሳይኖር በእድሜው ብስል ሳይሆን እድሜው ብቁ ሳይሆን ሃይማኖት አዋቂ ነው ተብሎ በየቸርቹም ሆነ በተለያዩ የሃይማኖት ተቋማቶች ሰው ፊት ለፊት ቆሞ ስለ ሃይማኖት እንዲያስተምሩ ሊፈቀድላቸው አይገባም። እውነቱን ለመናገር ከዚህ መንግስት ልቅ ስለሆነ ሃይማኖት ውስጥ አንገባም ፖለቲካ ሃይማኖት መንግስት ሃይማኖት ውስጥ አንገባም ብሎ ይሄን ከተወ እነሱ ግን ከፖለቲካ ውስጥ አልወጡም ከፖለቲካ ማን ነው አንድ የሆነ የጴንጤ ፓስተር አለ ነብይ ነው እንጂ ነብይ ማን ነው ሰሞኑን ብር ተሸለመ ተብሎ የሚወራለት በቃ ሚዲያ ላይ ቁጭ ይላል ያመጣቸዋል ይሰርቡታል ምን ከየት እንደሚያመጣቸው ማላውቅም እነኛን ነብያት ነን ብሎ የሚቀርቡትን ኦሮሞዎች ናቸው አብዛኞቹ ደቡቦች ናቸው የተወሰኑት አብዛኛው ደቡብ የተወሰኑ ደግሞ ኦሮሞዎች አሉ ሙልጭ አርጎ ሌላም ብሔረሰብ እስከሚሳደቡ ድረስ ታያቸዋል። ነገር ግን ፖለቲከኞች ናቸው ካድሬዎች ናቸው ወይ ሃይማኖቶች ናቸው የሃይማኖት መሪዎች ናቸው ብለው ይሄን መመለስ የሚችል መንግስት ይሄን ነገር ካላቆመ እያንዳንዱ የመንግስት መስሪያ ቤት በመሳ ሰዓት በቁርስ ሰዓት መቼም በነቢያቶች መመራቱ አይቀርም ከአጭር ጊዜ በኋላ ነቢያት በሚባሉ መመራቱ አይቀርም። እውነቴን ነው የምላችሁ። this should be stopped they should be examined and tested። አንድ ሰው ነርስ ለመሆን አንድ ሰው ዶክተር ሆኖ ከዩኒቨርሲቲ እንኳን ተመርቆ ሲወጣ ዛሬ ተፈትኖ ነው መፈተን አለባቸው። የሃይማኖት ተቋማት ይሄን ካላመጡ ቸርቾቹ መፍረስ መዘጋት አለባቸው። እውነቴን ነው የምልህ። መንግስት እነሱን ሃይማኖት ውስጥ እንዴ ባውንደሪ እኮ አይታወቅም። እነኚህ ደደቦች ናቸው ነው እነኚህን የሚከተል ሁሉ ደደብ ነው። ደደብነት ትርጉሙ ካልገባችሁ ምንም ነገር የማይገባው የተባለውን ብቻ የሚቀበል ማመዛዘን የማይችል
የተጨበጨበውን ስቴጅ ላይ ወሎ ሰው ሲደንስ የሚደንስ ፈጣሪን ይቅር ይበለኝ የሚለኝ ሲጠጣ አብሮ የሚጠጣ ሲሰርቅ አብሮ የሚሰርቅ ድራማ እየሰራ ህዝብን የሚያታለን አታላይ የነቢያት አታላይ ከአፍሪካ ውጪ እኔ አሜሪካ ውስጥ አላየሁኝም አልሰማንም። አሜሪካ ውስጥ የነቢይ አታላይ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አውሮፓ ውስጥ የነቢይ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ነቢይ አይነት ኢን ሂስትሪ ተሰምቶ ያውቃል ወይስ ነቢይ በቃ ከኢትዮጵያ ድሮ አንድም ነቢይ ከኢትዮጵያ በቀለ ስላለለ ሁሉም ወደ አረብና ወደ እስራኤል ሀገር ስለሆነ አሁን በቃ ተራው ይድረሰን ተብሎ በግድ ነቢይ ማውጣት የግድ ይሄ መጨረሻ አስጠልኝ ፖለቲካውን እያስጠላ ህዝብን እያባላ ያለው ነገር ይሄ ስለሆነ መንግስት ኃይል ይገባል። አንዳንዴ መንግስት የማየው መሰለህ አንዳንዴ በጣም የሚገርመኝ ነገር አንዳንዴ የማየው አዛኑ ህዝብን እንቅልፍ ከለከለ ይላል አብይ አህመድም አዛን እንቅልፍ ቱሪስቶችን እንቅልፍ ከለከለ ይላል ጅራ የቤተ ክርስቲያን መዝሙር ቱሪስቶችን እንቅልፍ ከለከለ ብሎ ይላል። ነገር ግን የህዝቡን ኪስ የሚያራቁቱትን ነቢያቶች ግን አንድም ነገር ብሎ አያውቁም። አንድም ነገር ይሄን ጥያቄ ፋርሴ ቡላ ሜጋፊ ተናብይ ዴሳ ከናን ከነ የታ ፋርሴ ኡመተ ጆንጀሴ በሩምሰራ ቀቤ ቲንቱ ጃርተ ጀዴ አካውንቲ ነብቻ ፉዴ ነብቻ ሰላዮች ናቸው። በጣም መጨረሻ ሰላዮች ናቸው። ይሄን ሃይማኖት የምትከተሉ ዝም ብላችሁ የምታዩት በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው የሚባል እኔ ገርሞኝ እንደውም ሌሎቹ ሃይማኖት እኔ አንዱን ፕሮቴስታንት ሰው የጠየቁት ምንድነው ስትቃወሙ ማትታዩ አንዳንድ ጥቂት ሰዎች አሉ ነው ከመንገድ የወጣውን ሁሉ ዝም ብላችሁ ያያችሁ መጨረሻ የራሳችሁን ሃይማኖት ቫልዩም ስለምታሳጡ በእስልምናም ይሁን በክርስቲና በዋቄ ፈታ ባውንደሪ ለቆ የሚወጣ ሌላ ሰው ሳይሆን ሊነግረው የሚገባው ራሱ የሃይማኖት መሪ ነው። ይሄንንም ጠብቁ ነው። ንጹህ ነው። የሃይማኖት መሪ ስትሆኑ ኤግዛምፕል ሞዴል ሁኑ ሰው እንዲከተላችሁ። ነገር ግን ገለባና ሌባ ተሰባስቦ የመናኸሪያ ሙላጫ እየተሰባሰበ ነብይ ነኝ ካለ ይሄን ሙላጫን የሚከተል ደግሞ ከድድብና በስተቀር ሌላ ነገር ሊወጣለት የሚችል ነገርም ስላልለ ምንም ለማለት አልችልም። ነገር ግን በመረጃ ምናልባት ደደብ የሚለውን ወርድ ስለተጠቀምኩ እኔ የነኳኳቸው ነገሮች ድድብናን የማይመለከቱ ከሆነ ውልሴት ያኔ መተን ዲስከስ እናደርጋለን። በዚህ ዙሪያ ዲስከስ ማድረግ የሚፈልጉ ካላችሁ ደግሞ ጻፉልኝ። we can come live and talk about it so that others will learn from it. Thank you so much. qabsoon oromoodha haqni oromoodha oromoon tigodhu qabu unity oromoo irratti hojjennu garaagarummaa ilmaan oromoo jidduu jiru dhiphisuu irratti hojjennu jaalanne jibbine mootummaan Itoophiyaa of course including OPDO dabalate diaspora oromoo akka oromootti ilaalan diaspora oromoo akka lammii biyyattii sanaatti ilaalan diasporaan oromoo diaspora zerafamuudha san biratti nama saamichaaf qopheeffatanidha. Diasporaan oromoo biyya san dhaqee gammachuudhaan as deebi'e tokko dhagaheen beeku. Wanti isaan irraa gammadan yes manneen ijaaramee kanaan qulqullaa'e kana irraa gammadan addunyaan illee kana gammadaarti. Garuu personally biiroon oromiyaalee hundisi biiroon biyyattii sanaa hundisi all of them are corrupted. All of them jedhan bakkuma takka dhaqxee nagahaan bahuu hin dandeettu. Even amma maaltu dhufe hanga dhiyoo kan amma mootummaan hin jira jedhee dubbataami sababa ganda irraa eegalee hanga oliititti naggaadee irratti baasiin heddummaatee fi Itoophiyaa keessa naggaadeen biyya alaa irraa waa galchanii naggaadota 4,700 maali kan jedhame isa san keessaa 3,700 hayyama isaanii deebisan 1,000 qofa tafe jechuudha. Amma jarri 1,000 hafte tuni maaliif bahanii kuwa naguu jettu milishaa gandaa irraa eegalee hanga muummicha ministeeraatiin bootti maallaqa gaafatamu. Waan jiru uummatatti qaalessillee kana they need to understand this. Milishaa gandaa irraa eegalee abbaa irra itti kennanii bakka uummanni waan godhoon laalee akka itti jiraatu dhabanii bu'aa buufachuu dadhabaniiti hojii keessaa bahan naggaadeen kun hundi jechuudha.
kuni maal godhe laal waan hin barbaachisne bakka hunda waan kafalchisaniif naggaadeen maal godhe bishaan kana stoora irraa shilingiidhaan yoo fuudhe kan milishaa kan kudhan deebi'amee itti gaafatamu kan qabalee kan gibiraa kan hojjetaa hunda isaa asirra dabalee bu'aa isaa yoo gurguratu yoo xiqqaate shilingii osoo hin taane qarshii 10 shilingiin bitee qarshii 10 oli gurguru kun eenyuun miidha hawaasa sana miidha ummatichi miidha jiraataan waan ittiin jiraatu dadhaba kanaafi mootummichi suni caasaa milishaa humnaa olitti kenni nageenya buusaa na caasaa milishaa jedhan no ummata saamaa jira milishaan Itoophiyaa keessaa miti Oromiyaa keessa jiru baduu qaba saamtota hattoota ummata humnaan cirataa jiranidha gorra keessattu maali qarsaa irraa ummata Somaalee irraa abdii illee buqqisan koyyee faccee irraa akkasi buqqisan dhaabbachuu qaba kun humni milishaadhaaf aangoo milishaadhaaf sin laattani milisha masoodina gamiidu milishaan isin akeettan milishaa warra qawwee qabatee bosona jiruun isin falmuun garaagarummaan qabu ummata dhukkee irraa kaasanii daaraa itti kaasaniit isin jala bulchiisaa jiran malee ummanni isin jaalatee isin jala bulaan jiru single ummanni hifateera dadhabameera ummanni humnaa ol itti taatan በቃ ህዝብ እንዴት መንግስት የራሱን ህዝብ ያራቁታል ግብር ያመስን ማቃከስ ጉሪያቸተን humnaa ol itti feetaniiti by the way unfairness isin gibira ummata feetanii naggaadee dammoo ummata qonnaan bulaa fi ilma hiyyeessaa rafee hiyyeessi fira jiraachuu dadhabeera kana laalaaf madaala kana jechuun barbaada Oromoon garuu shira ilmaan diqaalota jechuun diqaalaa jechuun waan biraa maqaa waan hamaa miti beektanii diqaalaa oguu jennu xiqqoo nuti Oromoo bira jechuun hedduun isaanii qaanjii fakkaate diqaalaa jechuun warra diqaalome warra alagaadhaa fi alagaan sabni garagaraa lama walitti makame diqaalaan ammoo garuma isaa toltatti deema yoo barbaade Oromoodhaan haati koo eessummaan koo jedha eessummaan koo Oromoodha yoo ammoo abbaan ta'e ammoo bar abbaan koo Oromoodha jedha of Oromoo isaan beeku abbaan kiyya Oromoodha he don't believe that he is Oromo beeka namoonni akkana እኔም እኮ አያቴ ኦሮምኛም እንደውም አያውቁም በዘሬ እንደዚህ ኦሮሞ ነኝ ይላል በከስታቱ በር ጎጀምና ጎንደር በሙሉ ኦሮሞ ነው ዛሬ ግን ኦሮሞነቱን አምኖ ሳይሆን ወደ ኋላ ከተመለስ ኦሮሞዎች ናቸው ወደ ኋላ ከተመለስ ኩሾች ናቸው ነገር ግን አምኖስ ካልተቀበሉ ኦሮሞነታቸው እኔ አማራ ነኝ ካለ አክብሮ አታስጠጋው ግን በዳዳ ባውንደሪ አታስጠጋው ስለ ባውንደሪ ያሰለ ያን ነገር ህዝቦች ናቸው በጋራቱ yes ባውንደሪ ያስፈልጋል አንተ ልትከበር የምትችልበትን መንገድ ያስፈልጋል በማንኛውም ይሁን እኔ ባህር ዳር ላይ ያለማ ኦሮሞ አላየኝም እኔ እዛ ተማሪ ሆኜ አላየኝም የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ባህር ዳር ላይ አልተዘረፈ የኦሮሞ ሀብት ብቻ የኦሮሞ ዛክለል ያለው ገንዘብ ግን የኦሮሞ ገንዘብ ነው ሄደው ነገር ግን የአማራ ልማት ለመደገፍ አማራ እንዲለማ ለአማራ ብድር ለመስጠት የሄደውን ባንክ የሚዘርፍ የሚሰባብር ነው ስለዚህ ከዳጀላ ባያ ኡፍደንዳ አጅራዳ አሞት ኩማን ኡመት ኦሮሞ ይወንጭማን አብይ ዘላለም አይኖርም ለገፈዳ ብልጽግናም ዘላለም አይኖርም ነገ ጧት እኛ ዩኒቲ ካለለን ሌላው ደካማ ብላችሁ ምትንቁት ይናቁት ምን ያረጋል ጀደንሰኒ rakko keessa seenu nawaasni konna guyyaa tokko deeme nafu garuu namni hedduun isaa no ኦሮሞን ካሁን በኋላ ወደ አበላ አይመለስም ፖለቲካ እንደዛ አይደለም አሜሪካ ትራምፕን አስመርጥ መስወየኑ ትራምፕን ፈልተኒቲ ለኪሳ ያራዳበዳ የኑ ሀዳውን ተጣታ አጅሮ ሶቦን መስሎ ኑረገ ሀዳ ጅባር እስላም አረገገፈሙ 2016 ገገሳ ትረነምቺ በማይረባ አጀንዳ ግን ቮቲ ከንደፊ ኡመን ከነ ሼክ ንከና ቄሶኒ ማል ኩኒን አጀንዳ ተክቲ ቆበቀበተኒ ደም ፋይናሊ ሀዳሞቱ አሜሪካ ከሰ ጅራቹኑ ጋፊተ ለሚ አሜሪካ ዩታቴቲን ለጋምባቴ ገሉን ጋፊተ ከናፊ አደራ ቶኩማ ኦሮሞ ጀለሳ እኔና ብልጽግና ምን ተማመድበት ምንም ምክንያት የለም አንድ ነገር ብቻ ነው ኡመተ ኦሮሞ ሚዳ ኡመተ ኦሮሞ ኡረጋ ጅሩ ቆፈት አናፍ ብልጽግና ገርገር ሙላ ክልል ጀርሁ ወዳ ከነ ጀሰረራ ቤካ አናፍ ብልጽግና ዲፈማ let me bring charger all right
if I was charger to computer charger in era, and I put it back. Okay. So, ana bilqina jiddu maaltu jira beektanii agartanii isinii meera darara isaan ummata oromoo irraan gahan kana anaaf bilqina jiddu garaagarummaan jiru lolli jiru miidhaa isaan oromoo irraan gahan kana Finfinnee keessatti Amaaraaf kaasaa kafalaa mana diiganii Oromiyaa keessatti Jimmatti kaasaa tokko son kafalle diignee jedhe muummichi ministeeraa Oromiyaa guutuun akkas Oromiyaa bira ogeettu maallaqni kaasaa kafaltu argitu Amaara bira ogeettu garuu kaasaa kafalta kuni anaaf bilqina kooliin galle godha namni hedduun isaa dantaadhaaf galan this is my big question anga kana dhaabanitti bilqina itti mungkin inuma nafne kasi jabaadha probably sagantaa yaadatti kennitan kallattii tokkoon guyyaa tokko ni qopheessina yookiin ammootu miidiyaa irratti karaa banaa akkaataa namni ittiin rambarachuu danda'u irratti will figure out ulfaadhaa galatooma naaf jiraadhaa warri halkan keessa jirtan halkan gaarii warri dhiha biyyaa irra lafaa irra jirtani warri gama Itoophiyaa achi yookiin ammoo baha jirtan ammoo guyyaa gaarii isiniif haa ta'u